না না না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দাদা, দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড। মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি দাম ফোটাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন? 2200 ওঠে গিয়ে এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো। তারপরে আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো। चलिए, तो अगर बंगाल की राजनीति समझनी होगी तो फिर बंगाली जो है वो सीखना होगा, क्योंकि वहाँ के लोग बंगाली ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन हमारी टीम ने जो हम तक पहुँचाई है ये बात की, जो बिंदु अधिकारी जो कह रहे थे, उनका कहना है कि हिंदू वोटर्स ने ममता बनर्जी को रिजेक्ट किया है और उसका असर जो है वो यहाँ पर जो परिणाम में वो नजर आ रहे हैं। हिंदुओं ने ममता बनर्जी को रिजेक्ट किया, ये साफ तौर पर बिंदु अधिकारी का कहना है कि जो रुझान इस वक्त तक नजर आ रहे हैं, जिस तरह से टीएमसी पीछे चल रही है, जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी पीछे चल रही है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर कि हिंदुओं ने ममता बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया है।